لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل البيت الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين وأزواج الطاهرة الأمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة لسيدنا وقدوتنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم وجميع ساداتنا علي بعلوي بأن الله يولي درجاتهم بالجنة وينور ضرائهم ويعيدنا علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لجميع ساداتنا صوفي وجميع الأولياء تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها بأن الله يقدس أرواحهم في الجنة وينور ضرائحهم ويعيدنا علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب الفاتحة لصاحب الراتب كتب الإشار وغوث الله العباد الحبيب عبد الله بن آمين رضي الله بأن الله يدل درجاتهم آمين رضي الله حسناتهم وإذا حسناتهم من فوضهم آمين رضي الله وإذا علينا من بركاتهم وأرسالهم وأنوارهم والنفع في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. Ustaz, bagi Allah macam. الفاتحة لنا ولكم يا هادرون بأن الله يؤتي كل سائل منا ومنكم سؤلا ما يدعو الله ورسوله والدين ويديكم ومسائهين ومسائكم في الدين وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسقينا الجنة والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البحر والبر أجمعين بأن الله يصيبهم سلاما ويردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين في خير وعافية ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المدين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة إن الموت في خير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سبحانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك بحق إلى صورة
الفاتحة المعظمة وصفح المشان والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضلنا علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك من أهل الخير وأن تحفظنا من ديننا وأنفسنا وأولادنا وأموالنا وأهلنا وذهابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة نفوس وضير إنك ولي كل خير ومتفى بكل خير ومعد لكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا في الدين ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا جنات ونا من النار. اللهم اصلح لنا شاننا كله. اللهم زدنا ولا تقصنا واكرمنا ولا تحرمنا وادنا ولا تحرمنا وارجنا وارض عنا يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم انا نسالك رضاك والجنه سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عليم سلمنا وتهديك سرعنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا يا عليم منا لا تهديك سرعنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا يا عليم منا سر عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. صل على محمد يا رب بلغه الوسيلة. اللهم صل على محمد يا رب الصحب الفاضلة. اللهم صل على محمد يا رب وارض عن الصحابة. اللهم صل على محمد يا رب وارض عن السلالة. اللهم صل على محمد يا رب وارحم كل مسلم. اللهم صل على محمد يا رب واغفر كل مذنب. اللهم صل على محمد يا رب وارزقنا الشهادة. اللهم صل على محمد يا رب حسنا بالسعادة. اللهم صل على محمد يا رب وصل كل مسلم. اللهم صل على محمد يا رب واغفر كل مؤذي. اللهم صل على محمد يا رب بلغنا نذور. اللهم صل على محمد يا رب بلغنا بنور. اللهم صل على محمد يا رب السامع
اللهم صل على محمد يا رب لا تقطع رجانا اللهم صل على محمد يا رب غفرانك وأمانك اللهم صل على محمد يا رب وسكننا جنانك اللهم صل على محمد يا رب أجرنا من عذابك اللهم صل على محمد يا رب واختم بالمشفع اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا من الخائفين منا مما نخاف يا من الخائفين سلمنا مما نخاف يا منجي الخائفين نجنا مما نخاف يا من الخائفين آمنا مما نخاف يا من الخائفين سلمنا مما نخاف يا منجي الخائفين نجنا مما نخاف يا من الخائفين آمنا مما نخاف يا من الخائفين سلمنا مما نخاف يا منجي الخائفين نجنا مما نخاف يا لطيف لم تزل بنا فيما نزل إنك اللطيف لم تزل بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك اللطيف لم تزل بنا والمسلمين يا لطيف لم تزل بنا فيما نزل إنك اللطيف يا لطيفا بالخلق يا عليما بالخلق يا خبيرا بالخلق بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا لطيفا بالخلق يا عليما بالخلق يا خبيرا بالخلق بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا لطيفا بالخلق يا عليما بالخلق يا خبير بالخلق بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا حبيب يا حبيب يا كافي يا محيط يا حبيب يا حبيب يا كافي يا محيط يا حبيب يا حبيب يا كافي يا محيط يا الله بتوبة توبة مغفرة والجمال في الدنيا والآخرة يا الله بتوبة توبة مغفرة والجمال في الدنيا والآخرة يا الله بتوبة توبة مغفرة والجمال في الدنيا والآخرة يا ربنا يسر لنا أمورنا بجاه سيدنا محمد بن علي وعلوي يا ربنا يسر لنا أمورنا بجاه سيدنا محمد بن علي وعلوي يا ربنا يسر لنا أمورنا بجاه سيدنا محمد بن علي وعلوي جزا الله سيدنا محمد أنا خيرا جزا الله سيدنا محمد أن ما هو أهله جزا الله سيدنا محمد أن ما هو أهله جزا الله سيدنا محمد أن خيرا جزا الله سيدنا محمد أن ما هو أهله لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور في كل لسان لا إله إلا الله المعروف بالأحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان الأمان الأمان من دوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الأحزان قبل قالين من أحزان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت
لله رب العالمين. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'alima tadhkira wa tadhkira wa narfa'a al-intifa' wal ifada wal istifada wa du'a al-hudud ta'ala al-khair tiba wajhi wa qurbi wa mardatihi wa thawabihi wa nawaka ma salaf salih wa abana wa salafuna. Allah yudkhilna tanafinathihim wa amalana fi amalihim wa qasidna fi maqasidihim bima ilahum abaihi wa ikhwanihim min al-anbiya wal mursalin وجميع أوليائه الله تعالى أجمعين. صلى الحبيب أحمد بن شهاب حمد البر والبر ثم إلى خصوصا يحب الكتاب سيد محمد بن علي المالكي اللهم اغفر لهم وارحمهم واسمعنا برحمته ووالدنا الخاصة وعامة المسلمين عامة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabiyhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita sekalian semuanya, yaitu nikmat yang mana kita didudukkan oleh Allah SWT di tempat yang baik, di mana insyaallah tempat ini daripada yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tempat ini ditempatkan daripada Nabi Muhammad SAW Sayyidul Habib Umar bin Ahmad bin Hamad Al-Bar. Mudah-mudahan tempat ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati para habaib, para ikhwan dan abad rahimani wa rahimakumullah, melanjuti kajian kita di kitab daripada Khasa'isu Ummatul Muhammadiyah, yang mana sampai kita di bab ja'alahum ummatan wasitah, yaitu permasalahan kita semua dijadikan umat tengah-tengah. Umat tengah-tengah. Tengah-tengah apa Ustaz? Atas, bawah, kita tengah-tengah itu. Nah, itu bahas. Itu disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Wa min khasa'isi hadhil ummah, daripada khususiaan daripada ini umat Nabi Muhammad, annahum humul ummatul wasat. Sesungguhnya mereka itu umat tengah-tengah. Wa annahum humus syuhada 'alan nas binasul Qur'an. Sesungguhnya mereka itu akan menjadi saksi terhadap manusia sesuai di dalam Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna 'alaikum wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Yang mana artinya, dan begitulah kalian dijadikan oleh Allah sebagai umat tengah-tengah agar kalian itu menjadi saksi. Menjadi saksi untuk siapa? Kepada umat-umat terdahulu. Nabi Muhammad kepada umat terdahulu. Ini dari ayat. Ini menunjukkan saking agung umat Nabi Muhammad SAW, sehingga menjadi saksi untuk umat terdahulu, dan umat Nabi Muhammad yang menjadi saksi dikuatkan lagi dengan saksinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad jaa, bila mana datang dzikru hadhil manqaba, disebutkan ini pendudukan wal khususiyah dan kekhususan di atnil kalam, di dalam ini ucapan anil qiblah, di dalam masalah kiblat.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sayaqulu sufaha'u minan nasi man walahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahi al-masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Yang mana artinya akan berkata sufaha ini orang-orang yang bodoh, ya, orang-orang yang bodoh dan merasa pintar daripada kalangan manusia yang ngomong kenapa berpindah kiblatnya mereka, sebagaimana sudah ditetapkan kiblat ini di sini, kenapa kau pindah? Ini ucapan-ucapan orang bodoh. Maka Allah SWT berkata, qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, lillah, karena Allah ada di barat dan ada di timur, yahdi man yasha, yang Allah mana Allah itu berkehendak kepada orang yang dikehendaki. Allah itu memberikan petunjuk kepada yang dikehendaki menuju jalan yang lurus. Ummagalah, kemudian setelah ayat itu dibacakan lagi, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatah, dan kalian dijadikan umat tengah-tengah. Ini ayat menunjukkan satu protesan daripada orang-orang yang bodoh. Kenapa kiblat ini dipindahkan? Kalau katakan kepada Nabi Muhammad, kasih tahu itu Allah yang maha memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad itu memindahkan kiblat bukan semaunya, tapi itu atas amr, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia memiliki kedudukan yang tinggi, kedudukan yang agung, namun Nabi Muhammad SAW tidak mau langsung sebagai ketua, ayo kita kiblatnya ke sana, ayo kita ke situ, enggak. Tapi semuanya apa yang dilakukan Nabi Muhammad itu semuanya daripada wahyu atas perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma yalfid, Nabi Muhammad itu tidak mengucapkan kecuali apa yang telah umirah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah selarang dan tidak merasa sudah memiliki kedudukan ataupun merasa sudah hatam kitab ini, hatam kitab itu, dan merasa hebat sehingga mengeluarkan ucapan-ucapan yang membingungkan, mengeluarkan ucapan-ucapan yang meresahkan umat. Ya, sudah memiliki kedudukan, sudah ada jabatan kursinya, sehingga dia mengucapkan daripada kalau fil Madinah Munawwarah, sebelum kiblat itu pindah ke Ka'bah, Nabi Muhammad itu menghadap kiblatnya di Madinah. Di mana? Baitul Maqdis. Ingat di sejarah, sebelum kita menghadap ke Ka'bah, kita ini kiblatnya di Baitul Maqdis, kurang lebih 17 bulan atau 19 kiblatnya di arah Baitul Maqdis. Wa kana yukthir ad-du'a wal ibtihal. Terus Nabi Muhammad itu tidak langsung pindah, tapi Nabi Muhammad itu banyak berdoa dan banyak menangis dan minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar apa? Agar supaya kiblat ini dipindahkan. Agar kiblat ini dipindahkan. Begitu juga kalau kita ada masalah tidak sesuai, maka banyak-banyaklah kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Tak kala ayahnya yang bernama Sayyidina Husain, yang mana kepalanya dipenggal, yang insyaallah itu di bulan Muharram. Terus sejarahnya itu kepala Sayyidina Husain daripada cucunya Rasulullah SAW itu dibunuh kalau tidak salah oleh Yazid. Ya, oleh Yazid Islam padahal. Itu atas tapi bukan Yazid, tapi salah siapa pokoknya pemimpin daripada Kufah, takut kedudukannya ini diambil, ya diambil, akhirnya dibunuh dan kepalanya dikasihkan Yazid bin Muawiyah. Ya, Yazid bin Muawiyah diberikan kepada tersebut oleh Yazid bin Muawiyah itu bibir daripada Nabi Muhammad, Nabi dari Sayyidina Husain itu ditusuk-tusuk oleh daripada senjata atau tongkat daripada Yazid bin Muawiyah. Tapi apa yang dilakukan oleh Imam Ali Zainal Abidin? Apakah dia malas dengan senjata? Tidak.
Nah, pada saat itu Nabi Muhammad Sayyidina Ali Zainal Abidin supaya lebih kuat lagi untuk mengajak wong lebih percaya kepada Imam Ali Zainal Abidin. Dulu dalam peperangan Karbala itu yang dibawa oleh Imam Husain dan Imam Zainal Husain itu tidak banyak, cuma 72 wong atau 64 orang. Ya, 73. Ya, kurang lebih 73. Ada yang berkuda 20-an. Ada yang tidak, ada anak kecil, ada perempuan campur aduk lawan musuh 4.000. Tidak sebanding. Nah, akhirnya Imam Ali Zainal Abidin melihat itu semua bingung untuk menghadapi ini. Bahkan Imam Ali Zainal Abidin ngomong, kepala ini daripada ada orang yang kaya, daripada orang yang kaya ini ngomong. Ketika kepala Imam Sayyidina Husain dibawa mainan ke sana ke sini, atau Imam Ali ada seorang yang kaya, wahai Imam, kepala daripada Imam Husain ini maka aku kasih aku peti yang istimewa. Peti yang istimewa. Maka dia Imam Ali Zainal Abidin lajulah. Tujuannya bukan mengharap diistimewakan, tapi untuk menutupi aib-aib daripada keluarganya yang perempuan yang ditindas, yang ditampar, yang disiksa, supaya auratnya tadi ditutup. Siang malam itu Imam Ali Zainal Abidin berdoa. Mungkin dikatakan Imam Ali Zainal Abidin kurang lebih setiap malam 1000 rakaat sholat. 1000 rakaat, banyak beribadah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap malam dia memberikan sedekah rumah orang-orang. Sehingga orang-orang, siapa yang memberi sedekah ini? Ini Ali Zainal Abidin. Ya, anak daripada Ali bin Abi Thalib, cucu daripada Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu. Dari situlah sedikit demi sedikit banyak akhirnya wong mengikuti daripada Imam Ali Zainal Abidin. Bahkan ketika daripada berangkat haji, dalam melakukan tawaf itu ada satu orang raja. Satu orang raja ini, namanya raja, pasti bisa nak nyium Hajar Aswad. Ini tidak baca-baca, tidak bisa. Akhirnya dia ini nyingok satu orang, setiap tawaf pasti dikasih jalan, nyium Hajar Aswad. Muter lagi, pengen injak jalan lagi. Akhirnya sampai 7 kali nanya, siapa itu? Kalau tidak saya Imam Parasta ngomong sama seorang mengajar tadi, itu tuh kotoran warga yang kau potong baju. Siapa? Itu anak Husain, itu Imam Ali Zainal Abidin. Dia menguasai daripada orang-orang terdahulu dengan sedekah, bukan dengan perangnya melawan orang-orang yang zalim. Maka walhasil Imam Ali Zainal Abidin naik daripada kedudukannya tadi. Ya, ini daripada singkat sedikit daripada syitoh daripada istiqomahnya Imam Ali Zainal Abidin dengan kuatnya ibadah kepada Allah, meminta agar apa yang diinginkan dia ini sampai. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW yukthirud doa, memperbanyak doa setiap malamnya, setiap harinya, supaya kiblat ini pindah, tidak galak sama dengan orang Yahudi dan Nasara. Maka dijawablah oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'ujiba ilaihi fa'ujiba ila dzalika wa umira bitawajjuh ila al-baitil atiq. Maka Allah menjawab daripada doanya Nabi Muhammad SAW untuk memindahkan kiblat tadi ke Baitul Atiq. Atiq itu Ka'bah. Jadi kalau ada orang mengatik apa? Bukan itik. Itik itu bebek. Ya, Atiq makain Ka'bah. Ka'bah. Walamma waqa'a hadza tahwil, tak kala ini terjadi di dalam perpindahan kiblat, hassala li ba'dhin nas, daripada orang-orang manusia, daripada min ahli nifaq, daripada orang-orang yang munafik, dan daripada orang-orang yang ragu, dan orang-orang kafir daripada golongan Yahudi bingung, irtiyab, wazak, ragu daripada petunjuk ini, watakhabbut, sama maknanya seperti ragu. Kok pindah di kiblat? Orang-orang yang bodoh, orang-orang yang kafir daripada orang yang Yahudi ragu, sehingga mereka berkata, ma walahum an qiblatihum allati kanu 'alaiha. Kenapa kiblat ini dipindahkan sebagaimana ini sudah di sini, kenapa dipindah-pindah? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab daripada kalam orang tersebut, qulillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Katakanlah wahai Muhammad, karena Allah ada di masyriq, ada di barat, maksudnya Allah itu ada di mana-mana.
Maksud bisa memandang orang apa yang diperbuat oleh orang tersebut, dan Allah yang maha memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendaki menuju jalan yang lurus. Umma bayyana lahum anhum kama an'ama alaihim bil hidayah ila siratal mustaqim. Kemudian dijelaskan kepada mereka sebagaimana nikmat yang diturunkan kepada mereka itu merupakan hidayat daripada Allah untuk menunjukkan jalan yang lurus. Nah, inilah dikatakan umat wasat, umat tengah-tengah. Dari situ dikatakan umat wasat ini yaitu umat yang mana jalan yang lurus dengan daripada permintaan Allah, permintaan Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat wasat umat ini ada dua. Umat ini ada dua. Yang pertama ada namanya ijabah, umat yang taat menerima dakwaan Nabi. Nabi ngajak taat. Nabi ngajak taat. Kalau dakwah yaitu umat dakwah yang didakwakan seluruh umat Nabi. Itu bedanya. Ada ijabah, ada dakwah. Selanjutnya ada yang mengatakan umat wasata itu umat yang adil, udul, khiyar, baik. Hakadha, beginilah. Yuhadithuna, diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran daripada ini umat di alam semesta ini, daripada kehidupan mereka dan daripada kedudukan mereka di dalam ini manusia. Maksudnya manusia itu memiliki kedudukan, atau maksudnya juga bisa dikatakan umat Nabi Muhammad SAW memiliki daripada kedudukan. Innahal umat, jadi walhasil ini umat tengah-tengah ini akan menjadi saksi atas manusia semuanya. Maksudnya kepada umat-umat tertentu. Umat Nabi Muhammad akan menjadi saksi kepada umat-umat terdahulu di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Kalau di dunia, fa'innaha sami'at, mendengar. Mereka umat Nabi Muhammad itu mendengar bahwasannya kullul umam, setiap pemimpin atau setiap umat-umat as-sabiqah yang terdahulu fi kitabihil akbar, di dalam kitab yang besar, maksudnya Al-Quran, atau juga dari Nabi Muhammad SAW. Maksudnya apa? Umat Nabi Muhammad ini bisa menjadi saksi untuk umat terdahulu, itu dapatnya dari dua. Pertama dari Al-Quran, wa imma daripada kalamnya Nabi Muhammad SAW, atau daripada hadis Nabi SAW. Itu dalil. Dengan dengar kabar Ustaz, dengar ngomong tentang ahli maksiat, oh di dalam Al-Quran, di dalam hadis pun ada. Wal muti'in, dengar daripada ayat-ayat orang yang taat, qul ati Allah wa ati Rasul, di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi SAW pun ada daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal musaddiqin, tahu orang-orang yang jujur, tahu orang-orang yang bohong. Di mana? Di dalam Al-Quran. Wa immah, daripada kalamnya Nabi Muhammad SAW. Wa jazaan kulli. Dan begitu juga umat Nabi Muhammad SAW tahu daripada balasan-balasan untuk orang yang muti, untuk orang yang asi, untuk orang yang musaddiqin, untuk orang yang mukadzibin. Orang yang asyar hukumannya apa? Orang yang ibadah hukumannya apa? Orang yang jujur hukumannya apa? Orang yang berbohong hukumannya apa? Sekarang yang kita saksikan di bumi ini pun juga daripada yang al-kadzibin, yang bodoh-bodoh, kita akan menjadi saksi kelak di akhirat. Seperti mohon maaf daripada kezaliman yang kita saksikan sekarang ini, kita akan bisa menjadi saksi kelak di akhirat nanti, seperti daripada Imam Ibn Muhammad bin Syahab al-Zalimin. Semuanya kita insyaallah akan menjadi saksi atas kezaliman daripada pemerintahan tersebut. Sama, bukan hanya umat terdahulu kita bisa menjadi saksi, untuk umat Nabi Muhammad pun kita bisa menjadi saksi. Oh, ini yang bohong ya Allah, ini yang zalim ya Allah, ini yang musuh ya Allah, ini yang tidak adil ya Allah. Semuanya akan menuntut daripada yang kezaliman ini. Terus juga watasmil akhbar anbiya wal mursalin, umat Nabi Muhammad bisa tahu nabi-nabi ini. Sebelum Nabi Muhammad kok bisa tahu Nabi Isa, kok bisa tahu Nabi Musa, kok tahu bisa Nabi Hud, kok bisa tahu Nabi Yunus, kok bisa tahu Nabi Yusuf, kok bisa tahu dari Nabi Harun, kok tahu bisa Siti Maryam bukan Nabi, kok tahu Luqman, itu juga bukan Nabi, tapi namun yang luar biasa terdapat surat Al-Quran khusus Luqman.
Maryam merupakan dudukan ini. Tahu juga ada kenapa ada surat Hud, Yunus, Yusuf dan lain-lain. Dari mana? Dari Al-Quran. Dari mana kita tahu? Dari Al-Quran. Dari mana lagi kita tahu? Daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-awliya kita tahu, wali-wali di sini tahu dari mana wali-wali. Dalam firman Allah disebutkan sudah, Allah inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka yang sifat beriman dan bertakwa. As-shalihin, orang-orang yang saleh tahu dari mana? Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati. Sesungguhnya orang yang beriman dan orang-orang yang saleh jannatun tajri min tahtihal nahar, yang mendapatkan surga. Surga tentang orang-orang yang mana wa amalihim wa jihadihim, pandangan mereka, maksud perbuatan-perbuatan mereka dan sungguh-sungguhnya mereka juga terdapat di dalam Al-Quran wa imma hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tafhadiyatuh, dan pengorbanannya mereka pun terlihat di dalam kisah-kisah di dalam Al-Quran. Seperti apa kisah? Ashabul Kahfi pun ada ceritanya di dalam Al-Quran. Itu anak yang kecil itu lah, ketika dia disuruh dalam surah Al-Baqarah suruh nyembelih sapi. Ya, suruh ibunya suruh untuk menjual daripada sapinya tadi. Ya, itu juga di mana? Di dalam Al-Quran, kemurkaan seorang anak terhadap ibunya tadi. Wa ma laqaw min anat wa tamasyaqqah. Apa yang dia dapatkan tidak ketika sulit, tidak ketika capek, dan ketika ke lagi pada tingkatan capek lagi lah. Maksudnya intinya sama daripada masyaqqah, berat. Dengan itu mereka semua mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu itu di dunia. Kita akan jadi saksi apa yang kita lihat. Adapun di akhirat, fa innahu idza kana yaumul qiyamah, kalau sudah di akhirat, di hari kiamat, wuqifan nas bisual, mereka disiapkan, ya, wuqifa, disiapkan itu manusia untuk ditanya sikok-sikok. Yuqalu, dikatakan setiap umat, hal balagakum rusulakum, ditanya sikok-sikok, wahai fulan, apakah rasul kalian sudah menyampai ke? Tidak. Al-ibad ada ngomong tidak. Tak baca langsung umat Nabi Muhammad. Yo, kami dengar ada itu nabi mereka memerintahkan. Ibarat contoh umat Nabi Musa. Nabi Musa memerintahkan itu, ya Allah. Dari mana saksinya? Aku dalam Al-Quran sama hadis. Terus Nabi Muhammad kata, benar. Aku yang menguatkan daripada saksi tersebut. Daripada saksi tersebut. Fayuqalu rusul alladhi ursila ilaihim hal balagta qaumak? Fayaqulu na'am. Sehingga sebelum itu juga Allah tanya kepada Nabi tersebut, ibarat Nabi Musa, aku nyampaikan tak? Nyampaikan ya Rasulullah, ya Allah. Mana saksinya? Tahu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dikuatkan daripada saksinya Nabi Muhammad SAW sesuai dengan firman Allah, hitakunu syuhada 'alan nas. Mereka akan menjadi saksi atas manusia. Begitu juga kita kelak, apa yang kita jengok pada saat ini daripada habaib kita atau daripada ulama kita yang benar-benar ulama, para kiai yang dizalimkan, kita semua akan menjadi saksi jika ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala apakah mereka melakukan perbuatan semacam itu. Tentu mudah-mudahan lisan kita menjawab dengan benar, dan kita berharap juga semoga kita selamat daripada azab kubur. Mudah-mudahan kita dapat nikmat kubur, dan di akhirat kita menjadi orang-orang yang soleh dan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.